Dadi dhisik usah ulama fikih parek Kanjeng Nabi nganti koyo ngono. Itu orang kasut-kasutan cok. Imam Syarazi wani ngarang kitab Muhadzab itu sausé ngarang kitab berkali-kali ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Diundang ya Syekh. Terus dekne wani ngedaro kitab jeneng Muhadzab. Terus disarai Imam Nawawi dadi kitab Majmu'. Imam Nawawi diundang Kanjeng Nabi. Syekh. Dilegal Kanjeng Nabi. Ora terima dilegal MUI. Lho keren rati mau dibendung PBNU tapi PBN Muhammadiyah ora sing bendung langsung. Imam Bukhari kitabnya terkenal. Iki wis sausé dilegalo Kanjeng Nabi, masyhur. Ana ulama ngipi amen sinau kitab fikih. Taman delok ngene Manaqibul Bukhari. Senengane amen fikih. Terus ketemu ngipi ketemu Rasulullah. Hatta mata tadrusul fikih wala tadrusul kitab. Masyhur. Kowe kapan sinau fikih? Kapan sinau kitabku? Wa ma kitabuka ya Rasul? Kitabun ala kaum Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Langsung sinau. Amin sinau fikih. Kapan sinau kitabku jadi kan. Kitab jenengan apa? Iku Bukhari. Mulane aku leren betul anak istipeni Nabi. Cara bila Gus. Bilal. Kalau sendiri ketemu Bilal, apa itu apa? Lo kalau ni termasuk radi keramat. Kalau nu nate bantah-bantahan Bilal lu sungi, nyipir. Gara-gara ini gue Gus. Kalau kan jadi ideal itu orang. Saya ki Ka'bah. Ka'bah zaman Nabi Ibrahim. Ka'bah zaman Nabi Ibrahim. Iku rak didhawuhi pangeran ben Nabi Ismail antahira baiti alit taifi wal akifin warrukai sujud. Bagian ayat wal qaimin warrukai sujud kan diulang dua kali gitu. Akifin be apa? Wal qaimin. Pertama Nabi Ibrahim gawe Ka'bah. Ibrahim ora terima Nabi Muhammad nembe Nabi Muhammad itu nembe. Kontrak apa? Allah tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya. Tahhir baitiya. Tapi apa yang terjadi? Sausé Nabi Ibrahim wafat, iku malah Ka'bah iku sarang brolo. Piye iki jajal? Padahal Nabi Ibrahim kekasih pangeran. Kontrake be pangeran bangun Ka'bah steril kok berhala. Lho kok malah nggon sentrale berhala papan atas ku ning kono kabeh. Jumlahe ra siji loro ning 300 widake. Ngono zaman akhir mau masjid tem pojoke ana wong gitaran iki enteng. Tapi ora halal lah, mesti cek enteng coba ngene iku cek enteng. Dhisik ku Ka'bah iku pinggire sing ngatur ya Abu Jahal. Bener kabeh cek kok. Jadi dunia itu 100 Ka'bah sing ngono mulyane yo tau gak steril. Lah mulane iku sirine Gus Hafiz, pangeran wis tetep ora ngarasa. Pangeran iku nak nggih hukum jen unik, ora ngarasa. Iku sirine kena apa Kanjeng Nabi ketika ning Madinah kon madhep Baitul Maqdis. Mergo nak madhep Ka'bah iku cara zahir yo madhep akal Hubal dan kanca-kancane. Iku pangeran, jadi pangeran wis ora tau salah. Iku sirine. Kena wong pidato lagi Pak. Semangat dene kok muni yo. Pondok wae. Ya selaris. Saake di dulur di rezeki mesti. Paham? Iku pangeran. Mane ora ana hukume pangeran cek nasa mansuh kabeh ana hikmah. Sebut bila badalna ayatam makana ayat mesti wallahu a'lamu bima yunazzil. Iki kata jumlah muqtaridho iku wallahu a'lamu bima yunazzil. Nah, kalau kan somongane wong kafir paham guys ya. Wong kafir ngomentari nasa masuk innama anta muftar. Tapi kita kan tidak akan kayak orang kafir. Bahkan kita keyakinan cek nasa mansul lah kabeh ono hikmah. Umpama pas iku nabi ning Madinah kok madhep Ka'bah. Iku piye-piye ning Ka'bah iku ditari 300 widak. Mane ra oleh nabi madhep Ka'bah. Kon madhep Baitul Maqdis. Tapi dunia itu rasa steril, yo resiko. Mereka orang Yahudi terus kena luhur. Lah iku mulane dunia itu gak steril. Jadi orang Yahudi Muhammad itu gaya tok di agamanya.
Nyatane anut kiblatku. Nabi kan terus akhirnya waduh perkara. Dadi ucul kok. Madep Ka'bah sing akhire ana hubal bareng. Kenek komentare wong Yahudi. Dadi Muhammad itu cengkeh. Layat tabi'u dinana tapi tabi'u kiblatana. Gayane tok dene ra Yahudi, tapi ya dene Yahudi, gaya tok. Male kan Nabi masyhur, Nabi mewangi sampai donga mergo Gusti, kok malah dadine ngene. Akhirnya Allah nurat kau denaro takol lu bawa jika bersama. Falan wal lianaka kiblatan tarboha. Angel gak tuh? Ya angel dunia gak steril. Ini mau baliknya dunia gak steril. Jadi itu kalau dia anak rodok pacaran, gua amuk tenanan minggat, gua baru yakin nak halal, apa loro. Dasar turunan pas-pasan, paham? Ya kayak dia anak rodok salah kok bingung, gua tegasi minggat, malah parah. Mbok lon gak ngerti nak iku. Haram. Sedengan kowe dhewe raimu wis gak sedengan. Cara komposisi manhaj wis manhaj. Ora jelas ya. Dadi kan angel. Iku pangeran. Jadi pangeran gitu nya. Artinya ngene, umpama wong belajar periode Makkiyah, Gus. Ora iso tegas. Kabeh ada kearifan. Apa? Kearifan. Karena semuanya ada komposisi yang terukur. Tapi gak saiki menculak kabeh sinonim madani. Wah, akhirnya gasak sana, gasak sing tegas piye. Nabi ku bahkan nate ngendikan di periode Makkiyah wa inna iyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin. Yes ngene ora usah geger mbah bener apa sapa. Padahal Nabi tahu dia yang benar, tapi mau bener geger wis wa inna iyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin. Nate ngendikan lana amaluna walakum amalkum la hujjata bainana wa bainakum. Enggak ya ora mungkin. Wong Nabi kok ngendikan aku mek kowe iki ora ana hujjah. Fa innal Islam lahu al-hujjatun. Kali wong Islam tentu punya hujjah yang paling top. Tapi Nabi ngadepi musuh-musuh wis la hujjata bainana wa bainakum wis ora usah adu argumen padha ngene ae. So Allah ya semau bainana kok totalan neguri. Gampang. Wa ilaihil masir kok cocokan nang kono. Dadi Nabi ku yo tau nak ami ngono. Lah umat e ora tau ngaji-ngaji niku. Ganyang. Ini wis spare kaya. Suara bodoh. Ya Allah ya. Jadi mau cerita, jadi kanut aku yang kena orang kanut sopo. Jadi mulai itu ono periode Makkiyah. Lah Imam Mahali ku wong alim alama, dia tahu betul watak-watak koyo ISIS iku ngerti. Mulane dekne mau ngulang tafsir iku surat napa? Tahfiz. Umpama aku yakin umpama ora kepen ngel-ngel wong malah menawa urut sesuai asbabun nuzul umpama. Tapi kan luwih angel. Saling aran Iqra bariku Mudassir kan luwih angel. Akhirnya gawe garis apa besar. Trennya kafi ke belakang kan apa? Makkiyah. Dan kalau Makkiyah itu memang luar biasa, Gus. Orang itu disadarkan betul. Ya gitu, Gus. Misalnya tapi kan luar biasa, memang Makkiyah itu apa? Gus? Orang itu diajak dialek dengan hati. Kalau Madaniyah kan dengan power, sudah dengan kekuatan. Tapi kalau Makkiyah kelihatan sekali dengan hati. Ya coba ono surat itu ngene tok. Lha kok nyiksa aku alasan nopo? Wong aku mau darani Allah iku pangeran. Susah ya apa sih Allah tak arani pangeran kan dunya merakal. Lah aku darani kowe goblok, tak kowe kriminal, kowe mangkel aku pantes wong ora nu. Aku iku dadi Islam, iku ciri khasnya darani Allah iku pangeran. Terus ya rugi mopo dunyamu ya ora. Jadi ini sederhana sekali. Ya itu sing ditiru iku wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah. Dadi sederhana dhisik. Kok aku mbok musuhi iku rugimu kok apa dunyamu ya ora tak pangan. Bojomu ya ora tak gondol. Mau aku darane Allah iku pangeran terus ngrugekno apa? Kayak apa sederhananya periode Makkiyah. Saiki wong wis ora roh ngaji ngene iki ganyang. Ya ganyang sate apa ya kena lho mangan. Halal-halal lan rujak-rujak to. Jare wong Islam
Ya Allah, ya Allah. Aku setuju toh ora? Ya, sampean kapan-kapan mau coba? Kafe. Kiai ini digilir. Kulo niku yakin, kulo niku masya. Mulane kulo yakin yakin hakul. Ora iso sak pinter-pinter kiai saiki nandingi ulama dhisik. Dhisik ku ya ulama walim terus wali. Dadi wis gak tau keliru. Imam Romli ku nak ditakoki hukum ning kitab ra iso. Iku dekne terus dangak ning langit. Takoki lha kok kesane iki saged. Aku mau delok tulisan Allah Mahfud. Dadi dhisik. Wah dhisik wis. Dadi dhisik ulama fikih wali. Saiki ora kasut tok. Dhisik ulama fikih wali. Jadi Imam Romli masyhur, kalau kau iso delok ning Allah Mahfud. Yo pinter terus. Lah Imam Nawawi tahu debat mbek wong, tahu debat. Piye hukume ngancani wong sing ganteng yo nganti kok cawe itu. Imam Nawawi muni haram, sing kancane guru muni ora. Walhasil terus Imam Nawawi, yo tas saiki. Aku mbek kowe kan padha ketuane ulama terus bener rasa enteni kok. Iki cerita ulama musuhe dene musuh debatmu. Ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Nabi lucune ngendikane koyo ulama fikih, ora koyo ning hadis-hadis Bukhari Muslim. Al-qaulu ma qaulahu syekh. Maksudnya al-qaulul musaddaq ma qaulahu syekh. Jadi al-qaulu pendapat sing kena dino itu ma qaulahu syekh. Maksudnya Syekh Nawawi. Mulane Imam Nawawi masyhur. Samani Rasulullah Syekhon. Nabi darah aku Syekh. Jadi dhisik usah ulama fikih para Kanjeng Nabi nganti koyo ngono. Itu orang kasut-kasutan, Cok. Imam Syirazi ngono, wani ngarang kitab Muhadzab itu sausé ngarang kitab berkali-kali ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Diundang ya Syekh. Terus dekne wani ngedaro kitab jeneng Muhadzab. Terus disarai Imam Nawawi dadi kitab Majmu'. Imam Nawawi diundang Kanjeng Nabi, Syekh. Dilegalo Kanjeng Nabi. Ora terima dilegalo MUI. Lho keren rati mau dibendung PBNU tapi PBNU Muhammadiyah ora sing bendung langsung. Imam Bukhari kitabé terkenal. Iki ya sausé dilegalo Kanjeng Nabi. Masyhur ana ulama ngipi amen sinau kitab fikih. Taman delok ngene Manaqibul Bukhari. Senengane men fikih. Terus ketemu ngipi ketemu Rasulullah. Hatta mata tadrusul fiqh wala tadrusul kitab. Masyhur. Kowe kapan sinau fikih? Kapan sinau kitabku? Wa ma kitabuka ya Rasul? Kitabun ala qaum Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Langsung sinau. Amin sinau fikih. Kapan sinau kitabku jare kan. Kitab jenengan apa? Iku Bukhari. Mulane aku leren betul anak istipeni Nabi. Cara Bilal itu sih. Bilal. Kalau sendiri ketemu Bilal, apa itu apa? Lo kalau nih termasuk radhi keramat. Kalau nih nate bantah-bantahan Bilal lu sungi, nyipir. Gara-gara ini gue dibungkus. Kalau kan beberapa kali umroh. Singkat cerita pas umroh itu kan kalau nate haji, ibu-ibu loh, nak bengi kan kalian yang masjid Nabawi gitu. Kiai Mansur jam berapa? Mulai rawleh jam berapa? Jam 11 dulu. Jam 11 apa jam berapa? 11. Oh ya jam 11. Nah ini Mekah kan bebas ya, Fatikur jam ya. Iya Mansur lagi. Wah singkat cerita itu bengi-bengi jam 10. Ya jam 10. Ibu-ibu kan wong aku de facto dianggap pembimbing, padahal ora pembimbing dianggap. Wong alim ana nabune. Dadi wong alim aku gaji plus bayar 100 piro. Pembimbingnya susah ngertiin aku wong alim akhirnya yo dianggap pembimbing. Wah, tetep bayar lah matane wong. Singkat cerita itu Guys. Wong itu ngeluh, Pak Bah, kenapa sih kita tidak bisa ke Raudhah kalau malam-malam, tidak kayak yang di Mekah? Yang Mekah kan pasti kerja kan? Aku ya eskal Guys, pas neng Raudhah ya eskal, kena opo. Padahal Medina itu harusnya lebih gampang Guys diatur, kan tempatnya terbatas, terus lebih steril gimana? Kan lebih gampang, cara dibolehkan kan lebih gampang ngaturnya. Bukan situ nih. Mau ketemu Bilal kok anak hilang maksudnya ya Bilal muadzin ya bahasa Arab ya Bilal ketika ini tahadus bin nikmat pulau niku
Kalau niku takok pertama Bilal, aina abi bapakku niku. Bahwa ada fiku batil khodro, iku mahamalatil Quran. Wafihim terus ya diterangkan saya termasuk untuk tafsir tentang bapak. Bapakmu ning kubah iku niku, ambek hamalatil Quran niku batil khodro. Batil khodro iku kubah Rasulullah. Bahwa ada aja. Jadi kalau seneng, mesti terus. Singkat cerita, lah ya aku mau takut tok Bilal, bapakku niku ono. Bapakmu nang kono, maaf fiku batil khodro mahamalatil Quran sampai wong sing apa kan. Terus aku takut nih. Lah jenengan medhi kula mbek opo? Mendingan Bilal. Mbok kiai-kiai ku kandhani, Madinah ku kaya ana Mekah. Bedane opo? Nak Ka'bah ditoleransi wong wedok mlebu 24 jam mergo Ka'bah. Ha wa Rasulullah, asrafu minal Ka'bah. Bukan coba. Aku yo suwe, aku yo wong daerah kene yo biasa brengket. Lah kok ngamuk aku bukan. Aku ya tangkem elek maksudnya. Wah, aku bukan apa ini. Terus jawab bilang, yo, lah yo, pokoknya mau ngomong akeh, nak kudune podo. Mata apa? Jadi memang unik ya. Mekah dan Madinah itu unik. Makanya saya yakin suatu saat Arab Saudi pasti rubah. Karena yang komplain itu banyak kan, Nyon Sewu kan tidak fair. Kalau orang Ka'bah ditoleransi lanang wedok mlebu sampai 24 jam karena alasan apa? Ka'bah. Rasulullah itu asyrafu daripada Ka'bah. Ya soal nanti ketertib, ya ini bukan kritik ya, ini kan istilahnya permintaannya kan kasihan gitu. Wong wedok-wedok kadang kasihan neh ngene. Iku sin bongo ya. Nah, kadang Nyon Sewu sudah 4 hari itu Nyon Sewu khair. Hari terakhir ketemu bengi ya Mas. Itu nangisnya Masya Allah. Enggak sempat. Di ini rasuan Nabi mergoket pas wayahe tinggal 1 hari pas suci ketemu bengi. Diumumno nak subuh cabut. Wadah nak ape cabut itu jam 2 wis ditotoki gimana jero kon foto siapa. Wah, matane wong. Jadi ibu-ibu nangis tenan. Sakit. Jadi menurut saya yang seperti itu kita harus menyuarakan. Tapi ya kita memang nggak mungkin lah kita fatwa hukum karena wong wedok sing engke wong lanang sing ra jelas mari fitnah ini ya akeh. Tapi kalau alasannya itu Mekah juga mengalami hal yang sama gitu. Maksudnya kalau alasannya khawatir Mekah pun sama. Makanya uniknya Quran kan di situ. Uniknya Quran itu memang Quran itu luar biasa. Dari awal tawaf kan sah lailan. Ya dengarin ini secara sah kan tawaf kan sah lailan. Bahkan tidak ada waktunya sah semua. Efek daripada itu adalah Ka'bah di tengah masjid. Padahal perempuan pun wajib tawaf. Ya, misalnya haji kan ya wajib tawaf ifadah. Umrah juga wajib tawaf rukun. Efeknya mau tidak mau perempuan kan harus di tengah masjid. Itu yang menjadikan alasan Arab Saudi membedakan apa? Madinah dan Mekah. Kalau Mekah itu darurat, mau tidak mau kan dipakai tawaf. Dan di antara yang wajib tawaf perempuan. Berhubung nggak ada syarat nahara kan lailan. Nahara kan gimana cara akibatnya kan? Sementara Rasulullah tidak punya posisi seperti itu. Tapi nyuwun saya pikiran seperti itu kan tidak mungkin kalau kita sebagai ahli sunnah ala Indonesia. Paham ya? Kan nggak mungkin kita misalnya mengatakan tapi Rasulullah tidak punya posisi, kan nggak mungkin kalau kita loh. Paham nggak maksud? Paham tenang lor. Paham gitu? Artinya kalau kita mentoleransi ikhtilat karena ifadah, karena rukun. Cara aku mahabbatu Rasulullah ya rukun. Apa sekarang aku pengen ngepresekno seneng itu. Tapi aku yakin Arab Saudi itu suatu saat pasti rubah. Kalau pulau menangi ya Mas. Pulau menangi ini tentang kitab-kitab tentu saya tidak menyanyi langsung. Itu dulu ditutup itu maghrib ya Mas. Sekali mau jannah itu ditutup. Terus mundur jam 09.00. Saya ini mundur jam berapa? 10. Tanya aku sesuai full. Ya bukan mundur jam 11 terus full. Berusut. Full. Karena gak mungkin sakit loh Mas nak sing ngalami tadi. Kan beberapa perempuan itu ya. Iku Kiai Mansur, ada yang lapor ke saya, Pak, saya ini ahli medis, saya ini orang kedokteran. Jadi saya termasuk orang yang nyuwun sewu nggak suka pakai obat apa penunda apa head. Jadi banyak juga yang alami Kiai Mansur. Nah itu resikonya yang alami kadang wayai hari terakhir lagi suci. Nah ya pas kemarin head gak iso dekat Nabi karena head, pas hari terakhir suci wayai ditutup, wayai pulang.
Wow, tapi Bilal kamu enak aku. Wah, repot ini. Tapi alhamdulillah nanti ziarah Bilal. Pada peristiwa ini kalau kan ada tentang Jordan, ziarah nih Bilal. Macam uang nak melarat ning dunia nganti kabudut iki melarat. Makom iku sakit. Jadi dia harus kita melarat terus amdan tenan. Jarak. Sing nyuwun sewu sing jaga kuncine nyuwun sewu Gus iku tak golek iku pasangan wedhus. Dadi gak terawat ono padahal makome Salman Al Farisi, makome Khalid bin Walid kok keren Gus. Wah, elit. Makome kan untuk tentang Israel Gus. Jadi Khalid bin Walid terus Salman Al Farisi itu kan kabudute pas Futuhat Syam Gus. Jadi makome datang putih. Dia teng Syam gitu maksud. Kula nate ziarah. Wah, keren. Masjid itu. Kalau nak untuk kitab Syekh Qadir Jilani Gunjau makome Salman Al Farisi. Anak Israel itu unik. Berarti dia itu gedeng wong Islam. Tapi aku kalau kandani guide pulau itu yang Israel. Gampang Pak ngadu begitu. Ngerti bayari aman. Baru kayak gitunya. Iya baru kayak gitunya kan. Gampang gitu. Ngadu begitu gampang. Mau gitunya. Lu kok ngalami ora jadi. Kulo itu teng imigrasi Israel niku. Jadi ya Palestina cara bahasa mung wis kok. Wis mbol. Niku antri ku ono nak kene aula Bandur. Wah, matane wong imigrasi antri. Gua piye mutasku dadi dhewe ucuk-ucuk. Kulo nomor loro terus bar. Terus gak dari gampang ada yo, seneng duwe. Maksudnya ku yo dadi pelicin ku yo ning ndi. Oh, matane wong kene. Lalu itu nih guys, bahasa Arab yang mereka itu karena mereka apa guys, kan ditaklukkan era Umar kan, era Umar terus guri-guri berusut, dikuasai Salibis meneh, terus era Rasul Salahuddin Alayubi balik meneh, kalah meneh balik meneh, terus setengah-setengah nanti saiki. Nah setengah saya bahasa Arab yang itu fushan. Kalau mau coba nangis, padahal yang bikin pemerintah Israel. Karena mereka mungkin pakai sarjana-sarjana muslim. Jadi misalnya nenggone masjid Aqsa itu ditutisi. Huna yubaru min akabir ashabi Rasulillah radhiyallahu anhu ini. Jadi itu tulis detail. Di sini yo radhiyallahu anhu pokoknya di sini dimakamkan 500 ashabi Rasulillah khina fatahus Syam. Min muqaddimihim Salman Al Farisi. Itu betul. Wah yo makam Nabi Musa yang ditulis Quran padahal neng Israel. Nah, kalau nanti sholat teng Tel Aviv nenggene ibu kota Israel. Punya masjid tulisannya itu neng kaligrafi ini ya nafsulah taknati min zalatin al-matin al-kabaira fil ghufrani kalam. Kalau nanti sholat nenggene Sahil nenggene pantai Tel Aviv. Itu ada masjid ya mas. Masjidnya itu tua. Dirawat mbek Israel Indonesia. Wa hadal masjid banahu ba'du sahabati Rasulillah tina fatahus Syam. Itu bahasa Arab susah. Terus enggak boleh sopo. Jadi makanya ini kan misteri Tuhan. Makanya Israel itu menurut saya tidak akan bisa menguasai Palestina. Karena di internal Israel itu ada 30% partai Arab yang enggak menghendaki Israel sejahat itu dengan Palestina. Jadi ini pelajaran bagi kita. Kita khawatir ya boleh, tapi tetap wayak bawa ilah yutimman roh walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Tetap Allah itu memperlihatkan nurnya. Saya itu ketika di Tel Aviv itu syukur betulnya. Kok iso Israel terkenal jahat ngono masjid nang Tel Aviv yo. Boleh pakanan Islam yo. Mane pejo geman gedhe wong sugih barokah Islam. Semasa mbok ketingilah do tetep sugih. Maksudnya gara-gara musuh guys. Jadi orang-orang Turki yang kaya raya itu investasi di Tel Aviv. Karena ini investasi uang kan diiyakan sama Israel. Karena bawaan Islam dia tetap gawe hotel ala Islam, gawe catering ala Islam. Jadi nenggone Yerusalem kotanya gua baru gede Turki. Sehingga orang Islam sing ziarah ke sana ya rasa khawatir makanan halal ya makanan itu karena ya nak orang suci arek iso duit pidato ra cukup apa. Duit investasi nang kono. Gorong ora cukup menang. Wong kula visa entek 40 juta. Wong ngurus visa sak tiket. Pidato ngira kok. Piro? Tak ono to. Artinya gini, iku pangeran.
Mulane terus maksudnya balik niki kalau bukan ngelantur tentang Quran. Mulane sedekah ketika ngendikan wajah itu tetap di amwalikum manusia. Kula Rasulatul jihad bil amwal kasus itu. Wajah itu di amwalikum. Dunya barokah. Riyen pemain nak muslim dipaksa mokak lho Ramadan. Barokah investasi ini Sulaiman Al Fahim ning Manchester City, ning Manchester ning Real Madrid. Kuwabe stadion dikai masjid. Piye? Iku barokah mung melarat ta wong sugih. Kowe nek dadi muadzin, kenane digolekno muadzin Manchester City uga masjid rong ono. Dulu koyo Islam tersangka, gara-gara investore wong Islam. Wah, ra terima bola, pelatih wedi ya sing Sulaiman Afam toko utak-utuk nu wedi. Dadi lah ya mulai pengeran itu ya baca itu. Apa saya? Musik dua wong Islam Manchester City. Ya sebenarnya dia muat itu semua macam-macam sang pemain muslim ya sewante ya. Ada yang lebih ngeri itu. Teng Amerika tahun film 2012 ya, kiamat itu. Wah, itu malah lucu nih, guys. Wah, kayak kuapal sing bebas kiamat. Langsung lucu, guys. Pertama mlebu ilmuwan budak. Itu kenapa boleh masuk? Wah, itu ilmuwan yang menjaga ilmu fisika. Wah, nana mlebu. Itu ahli opo. Wah, terakhir wong Arab utak untuk. Wah, itu gak ahli kimia, gak ahli fisika, gak ahli netro opo, gak ahli. Pokoknya ada keahlian. Lah itu siapa? Itu yang biaya. Jadi orang Amerika lah. Iku bayangno nama Arab itu ahli apa ahli biaya itu. Jadi pertama budak ahli kimia itu ahli nitrogen. Wah, orang Arab. Arab tahu tuh. Nah itu ahli apa? Oh itu sing biaya. Oh iya. Ini orang Arab punya unik. Orang Arab itu hebat. Padahal sawangane lugu. Investor yang sukses di Prancis itu ya Fayet ya. Dodi apa? Wah itu dua investasi di Prancis nih Inggris itu masuk orang kaya. Wah anaknya dipacar oleh Didiana gak terima. Artis yang 80 tak ya. Dipacar. Tanggung. Iya toh. Wong ora kabeh sing macar Dodi. Dodi Fayet iku anake iku. Wah, itu pirang miliar malah. Jadi investasi ini us. Iku kok nepot. Mau ngetes kue. Mau ngisis kok rawane. Artinya gini loh. Cara aku ora usah menafikan wajah itu napa? Ya amalikum itu nyata. Sekarang di Amerika juga sama. Itu saya pernah lihat, saya kan punya banyak teman pakar ekonomi, itu di Nasdaq, itu Amerika itu tidak bisa membayangkan tanpa investasi Arab Saudi. Ternyata pemilik saham sekarang terbesar itu bukan Soros lagi, tapi orang-orang timur. Bayangkan misalnya saham Al-Burud Qatar saja sudah berapa? Investasi yang digerakkan Qatar saja berapa? Nah, yang mau cerita lah, sekarang kita ini terjebak. Israel seakan-akan dikjaya, kita takut hancurnya Palestina, itu salah. Islam terlalu kuat untuk hanya hancur oleh apa? Israel. Karena yang menguasai saham di Israel itu orang Islam juga banyak. Di Tel Aviv itu ada masjid, ada investor Muslim banyak. Makanya kita bingung. Bingungnya misalnya nggak ada hubungan diplomatik kayak Prancis kayak apa punya apa Turki. Sebenarnya pangeran sanut pangeran nah Indonesia pantasnya ada hubungan apa diplomatik karena tidak cukup punya power untuk punya hubungan apa tapi kayak rasanya Allah nolak sing di hubungan apa diplomatik asal punya kemampuan apa dakwah tadi karena masjid di Yerusalem ya Mansur andai kan tidak ada investor Gus tapi yang ekonomi kayak negara Yahudi baru kayak ada investor Muslim toko sepanjang Yerusalem mulai gang-gang itu toko Muslim kabeh sing jaga ya wong Turki, wong Pakistan, wong India. Aku tuku Quran nang kono, tuku kitab yo nang kono. Dadi wong Yahudi nyon saya minoritas tadi. Padahal sekarang dicaplok Israel. Tapi atmosfernya sama sekali gak Israel. Jadi mlebu Masjid Aqsa iku nak wong Islam iku kok pintu gerbang.
Sementara nak ape ning gone sinagoge wong Yahudi niku liwat lorong. Ditampa guri. Iya gitu. Ya barang suka-suka yo. Baru kamu suka. Wah, gue yakin sih, itu duit pirang triliun juga investasi. Gue puasa Arab pakpon, justru baru kayak ke Arab, Arabnya susah guys. Jadi gak iso Arab Suki, Arab Ami, kalau orang Arab Saudi malah raiso deh. Jadi tulisan nang kono itu bahasa Ibrani, bahasa Arab. Bahasa Ibrani ini cilik guys, karena orang Israel dewe raiso bahasa Ibrani. Jadi nak nang kono ya lucu. Jadi kayak mangkel wong Yahudi, tapi wong itu bahasa Arab. Mata nopo. Boy bingung dong aku. Jadi aku nabung nggak aku ya? Nggih. Wono cekel Israel. Mohon kalau terus ngaji di surat. Qala Husafi suratil ihtimalat untuk ono piro-piro kemamparan afiyatuha te paling faedah ihtimalat asal isi yang ketiga. Qala Husafi suratil kahfi. Saya mana jeneng Jalaluddin Al-Mahalli lain apa? Jalaluddin Al-Mahalli. Allah sapa Allah dirupane dat khalaqa kang gawe sapa ladi as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi. Khoson nertentokna sapa wa ta'ala huma ing samawat lan ardh dizikir lan dikir ana huma krana satemene samawat lan ardh wa agumul makhlukun. Iku gede-gedene pira-pira makhluk nadirin akeh wong sing gelem angen-angen. Maksudnya Allah sing gawe langit bumi. Padahal segala yang di alam raya gaweane Allah ora mung langit bumi disebut mergo apa? A'zum li annahuma a'zumul makhluqat lin nadirin. Wa ja'ala lan gawe sapa ta'ala khalaqat sing gawe sapa ta'ala azulmati ing pira-pira sisi peteng wan nur lan nur. Iku lazulmati nek saben-saben peteng wan nur lan saben-saben nur. Wa jam'uhuma utawi jamakno lafaz zulumat dunahu ora kok lafaz nur. Jadi zulumat gawe pira-pira peteng nur mo mufrad. Mergo likasroti asbabia krana akeh kang dadi sebabe zulumat. Jadi dunya mulai dhisik peteng kok akeh, nak nur pas-pasan apa? Ya wajam uhumaduna apa likasroti asbabiha. Wa hadza utawi iki min dalail wahdaniyati setengah sange pira-pira dalil wahdaniyah. Ya tapi tetep peteng akeh lha iku radik jaya. Mun nang ngandel kula. Peteng senajan to akeh radik jaya. Kayak apa pekatnya malam, kena sorot cilik lah tetep tembus, napa? Jadi zulumat itu gayane tok akeh, tapi enggak berdaya di depan cahaya, tetap ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ora usah kuwatir mon. Pokoke Islam diurusi pangeran kuwi ora usah sok engkek. Aneh-aneh. Biasa wae, penting iman be Allah. Tinggal wali songo Islam yo mlaku, dipimpin wong ngene-ngene iki yo mlaku. Pimpin mubalak entuk sangu yo. Gua yang wajib ikhlas. Ya nek ikhlas tetep wajib. Nyatane ora ikhlas yo mlaku. Ya ora kabeh tapi ayo sebagian. Wa utawi iki min dalail wahdaniyah setengah sange pira-pira dalil keesane Allah. Sumaladina kafaru mongko nuli te pira-pira wong kafir. Ma'akiyami hadat dalil sertane jumenenge ilah dalil dirobihim lan pangerane para alladzina kafaru ya'diluna iku malah madakno sapa alladzina kafaru. Maksudnya pangeran dipadakno liyane pangeran. Wong kafir kurang ajar tenan. Wong dikeki ayat kaya ngono kok pangeran disejajar robek liyane pangeran. Ayu sawuna tekse madana sapa kufar bihi lan Allah dipadana ghairahu kelawan ing sakliyane Allah. Sajane ya dikeliru. Maksudnya yusawuna ghairahu bihi tapi ini diwalik. Dene kan gampang yusawuna ghairahu bihi tapi ben yusawuna tekse madana sapa kufar bihi kelawan Allah dipadana ghairahu ing liyane Allah. Fil ibadati ing dalam ibadah. Wa ta'ala alladzina khalaqa kang gawe sapa apa kuming sira kabeh mintine sangi lemah. Ayah luku bi khalqi. Ya napa ban? Ba. Bi khalqi abikum sebab gawe bapak sira kabeh rupane Adam digawe minhu saking tin. Summa qadha mongko nuli mutusna sapa wa ta'ala ajalan ing ajal. Manane kowe iku ora iso milih ajalmu, wis kadung ditulis nang kono. Artine kowe iku lemah tenan, tekan ajal wae ditentokno Allah. Kowe ora melok-melok laku maring sira kabeh. Tamutu namati sira kabeh intan tiha inalika entai ajal. Wa ajalum musamman inda. Wa ajalun tai ajal musamman kang ditentokno iku madribun inda. Wa ajalun tai ajal musamman kang ditentokno. Iki mubtada dadi sangka isim nakira mergo disifati napa? Musamman. Iku madribun wis ditentokno inda ana ing sandinge Allah. Terus indahu libak sikum nggih. Krana jatah ba'as sira kabeh. Jadi ketentuan akhir zaman iku kok ditentokno Allah. Cek ana gempa cek kuwi fase anggere wae kiamat ya ora kiamat. Ora ana apa-apa lah kiamat nggih.
Serau sami mikir kiamat dekat mesti terjadi kok ribet. Mikir kiamatmu dhewe, mikir kiamate wong akeh malah enak bareng-bareng manggo dhewe. Seneng kok ribet. Do gaya tok asline wong ngono ku nak terus saleh terus taubat aku ngandel. Pakokane yo aneh-aneh. Nak sing ngendikan kiamat dekat terus wong saleh nambah ibadah ngono tak lem. Pakokane yo do pantes. Ana bener Sayyidina Ali, sakake swarga neraka. Sayyidina Ali tau ngeluh. Paling aneh ning donya swarga mek neraka. Ditakok Sayyidina Ali yo lucu nang ngendikan. King napa ya Ali? Haba tolibuha sing sitok ya haba ribuha. Swarga iku aneh, jare apike ngono, tapi sing goleki swarga ya santai-santai wae. Do turu. Mesti nama tolibuha. Sing kepen bu swarga ya santai-santai. Maksud nama turu iku santai. Neraka aneh teng pundi? Nama haribuha. Jare wedi neraka ya turu-turu. Ya turu-turu. Mestine kan wedi kan mlayune banter. Melayu menghindar. Nak seneng swarga mlayune banter menuju. Tapi nyatane ya padha turu-turu wae. Eleng-eleng kalimat itu jalan di Tirani kondang. Nama Tolibuha iku nak ning swarga. Nang neraka nama Haribuha. Kok kowe ada guyu kowe barang iku. Seneng aku nuduh wong liya. Ora usah nuduh wong liya biasa wae. Sumantum mongko nuli utai sira kabeh ayyuhal kufaru ibra-ibra kafir utamtaru nama mang sira kabeh. Tasuku nanti kese mamang sira kabeh fil ba'as ing dalam ba'as ba'da ilmikum sawise ngerti sira kabeh annahu satemne wa ta'ala iku ibtada ngawiti sapa wa ta'ala khalqakum ing gawe sira kabeh. Lawaman desapane wong qadaru mampu sapa man ala ibtida ing atese ngawiti gawe Allah yang memulai gawe langit bumi gawe kowe. Bahwa mongko te Allah sing disebut ning kene man ala ada ing atase balekno kowe kabeh langit bumi abdaru luwe kuwasa Allah. Itu manten nggih. Dari